ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରିମିତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 5B ମେନ୍ସୁରେସନ୍ର ନମ୍ବର 3 କରିବା। ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7 ସେମି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ? ABCD ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ A ହେଉ, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛେ A ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ A ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ 2A ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ A ରୁଟ୍ 2। ବାହୁ A ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ A ରୁଟ୍ 2, ତାହେଲେ ବାହୁ 7 ସେମି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ? A ରୁଟ୍ 2, 7 × √2 7 √2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। B2 रे क्वेश्चन है वर्गचित्र कर्ण 18 सेमी हेले बाहु केते? बाहु मन कर ए हो कर्ण सूत्र A √2 18 सेमी A 18/√2 गुणा धरा है 18√2 √2 × √2 तेना अपरिम संख्या घर रहबनी जोटे गोटे √2 गुण देली ये 18√2/2 हेला √2 √2 2 2 कटे 9√2 बाहु हेला 9 तृतीय रे देखि वर्गचित्र कर्ण 22 √2 हेले बाहु केते परिसर केते मनकर बाहु ए हो कर्ण A √2 22 √2 जानी बाई 0 √2 कति होला A 22 सेमी अतः परिसीमा 4 वर्ष उठी वर्गचित्र 4 × 22 22 को 28 सेमी। आ गोटे क्वेश्चन देखि मने कर गोटे वर्गचित्र बाहु 2 सेंटीमीटर बढ़ी गला। मन कर बाहु ए हो कर्ण केता हो A √2 बाहु 2 सेंटीमीटर बढ़ी गला ता नूतन बाहु केते A + 2 ए थिला A + 2 होला नूतन कर्ण केता हो ना बाहु गुणन √2 बाहु ला A + 2 × √2 एति गेला नूतन बाहु ताल कर्ण नूतन कर्ण बढ़िला केते ना नूतन कर्ण रु पुरातन कर्ण फेडवा A + 2 होल × √2 - A √2 A √2 टा बोलले A √2 + 2 √2 - A √2 - A √2 + A √2 करिला आ रहला 2 √2 सेंटीमीटर। ताले वर्धित कर्ण बढ़िला 2 √2 सेंटीमीटर। तेणु कर्ण पूर्वतन कर्ण केते बाहु केते थिला A थिला ताकू कर्ण बाहर गले A √2 नूतन बाहु बढ़िला पर A + 2 हेला बाहु ताले नूतन कर्ण केते हेला नूतन कर्ण रु पुरातन कर्ण फेडी देले कर्ण वर्धित देले लागिबो। थैंक यू।